अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने प्यारे वतन के सैकड़ों सियाहती मुकामात में से चंद आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप यूरोप, दुबई और दूसरे मुल्क में घूम आएंगे तो आपको सबसे कमालात वाले इलाके सिर्फ अपने मुल्क में ही नजर आएंगे, क्योंकि कुदरत ने हमारे मुल्क को दूसरे मुल्कों की निस्बत सियाहती मुकामात से ज्यादा नवाजा है। अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात देख चुके हैं और उनमें आपको लुत्फ आया होगा, लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं उन मुकामात को अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन, चीनी, अफ्रीकी और दूसरे ममालिक के सियाह बड़े शौक से और बहुत ज्यादा तादाद में देखने आते हैं। बहुत से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी सियाहत के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। मोहतरम नाजरीन कराम, आप अपने ही मुल्क के कुदरती अजायबात और तारीखी शहरों पर निगाह डालते हैं तो उनकी खूबसूरती का ऐसा जादू आप पर चलेगा कि आपको कोई भी दूसरा मुल्क अच्छा नहीं लगेगा। नाजरीन कराम, कदीम सल्तनतों के महल्लात से लेकर वसीअ और अरीज़ वादियों में झीलों के क्रिस्टल पानियों तक, जी हाँ, पाकिस्तान के पास वाकई ये सब कुछ है। आइए दोस्तों, हम मिलकर पाकिस्तान के खूबसूरत और जादुई मकामात का नज़ारा करते हैं। नंबर 10, बल्तित फोर्ट। नाजरीन, बल्तित किला हुंजा में वाक़या 700 साल पुरानी तारीखी इमारत है। ये किला इलाके के हुक्मरानों के लिए हुकूमत का गढ़ हुआ करता था। यहाँ के गवर्नर को मीर के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने इस इलाके पर सैकड़ों साल हुकूमत की थी। 1954 में मीरों ने इस किले को छोड़ दिया और इर्द गिर्द बनाए गए अपने दूसरे महल्लात में चले गए। अगली निसफ सदी में ये किला अपनी शान शौकत खो बैठा। अब आगा खान ट्रस्ट ने इस किले की शान शौकत को बहाल कर दिया है। नाजरीन, ये हुंजा की खूबसूरत सकाफत को उजागर करने के लिए किया गया था। किले की तज़ीन और आराइश पर कई साल लगे। ये इस इलाके के लिए फख्र की अलामत है। नाजरीन कराम, ये बल्तित किला सियाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज है। यहाँ साल में हज़ारों फॉरेन कंट्रीज से सियाह आते हैं। अपने कुदरती और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्तित किला पाकिस्तान की कोशिशों की एक बेहतरीन मिसाल है। नंबर 9, रानी कोट किला। नाजरीन, पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया का सबसे बड़ा किला पाकिस्तान में है। रानी कोट दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम किला है, जिसे सिंध की अजीम दीवार के नाम से भी जाना जाता है। ये जामशोरू सिंध के करीब वाक़या फ़न तमीरी का एक शानदार नमूना है। ये किला 1812 में बनाया गया था और इसकी लंबाई 31 किलोमीटर है। अगरचे सिंध में तरक्की न होने की वजह से इस किले तक रसाई में मुश्किलात आ सकती हैं। अगर आप सिंध का दौरा कर रहे हैं और आपने रानी कोट नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ आपको गाइड करने के लिए मुकामी लोग भी मौजूद होते हैं। अगरचे आसार कदीमा के माहिरीन के लिए इस किले का मकसद कभी वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन ये सिंध के लोगों के लिए फ़ख्र की अलामत है। नंबर 8, बहावल नगर। बहावल नगर पंजाब में वाक़या एक कदीम शहर है। ये पड़ोसी मुल्क भारत की सरहद के करीब सहराए चौलस्तान के बंजर मनाजर के दरमियान वाक़या है। ये कभी एक शाही रियासत हुआ करती थी जो कि राजपूताना रियासतों का हिस्सा हुआ करती थी। हिंदुस्तान में राजस्थान तक फैली हुई ये रियासत बहुत बड़ी थी। इस पर नवाबों और निज़ामों की हुकूमत थी। ये शहर वक़्त की एक तस्वीर है जो आपको कदीम बादशाहों के दौर में वापस ले जाती है, जो इस खित्ते पर हुकूमत किया करते थे। बहावलपुर में बहुत से मुतासर कुन पुरकशिश मुकामात और किले हैं जो सदियों से हुकूमत करने वाले नवाबों की शान हुआ करते थे। बहावलपुर में फरीद गेट और किला दरावड़ के अंदर मौजूद मकबरे भी पाकिस्तानी तारीख के लाजमी हिस्से हैं। ये शहर बहुत मुनफरिद और दिलचस्प है। नंबर 7, खंजराब पास। दर्रा खंजराब कराकरम हाईवे का सबसे बड़ा ऊंचा मुकाम है और दुनिया की बुलंद तरीन सरहदी गुजरगाह भी है। ये चीन के सूबे सिंकियांग को पाकिस्तान से मिलाता है। ये ज़मीन की एक शानदार जगह है जिसके दोनों तरफ बर्फ पोश पहाड़ हैं। यहाँ एक जरखेज ऊंचाई वाली ज़मीन है। सयाह इस खित्ते में याक और पहाड़ी बकरे देखने आते हैं। इन जानवरों का सब्ज़े को चरने का मुशाहिदा बहुत दिलचस्प और मुनफरिद नज़ारा है। पाकिस्तान और चीन की फ़ौजें सरहद पर दोस्ताना ताल्लुकात से लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं और अक्सर ख़ास मौक़े पर तोहफ़े और खुशी का तबादला भी करती हैं। ये चीन और पाकिस्तान की लाज़वाल इत्तेहाद की अलामत है। नंबर 6, देओसाई नेशनल पार्क। देओसाई नेशनल पार्क एक जरखेज़ मैदान है जो लाखों फूलों से ढका हुआ है।
یہ پھول سال بھر تتلیوں، شہد کی مکھیوں اور خوبصورت پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ کرۂ ارض کا بلند ترین سطح مرتفع ہے جو کہ 3000 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کے قریب ہے۔ اس کی شاندار خوبصورتی اور حیاتیاتی زندگی کی وجہ سے اسے قومی پارک کا درجہ دیا گیا ہے۔ نیشنل پارک ہمالیاتی بھورے ریچھ، سنہری مارموٹ، برفانی چیتے اور لیمبرجیئرز جو گدھ کی ایک نایاب نسل ہے ان کا گھر ہے۔ نمبر 5، بادشاہی مسجد۔ بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے۔ بادشاہی مسجد عظیم مغل خاندان کی ایک یادگار ہے جس نے برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 3 صدیاں حکومت کی۔ یہ ایک تاریخی یادگار ہے جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے۔ اسے مغل بادشاہ اورنگزیب نے بنایا تھا۔ یہ مسجد عظیم مغل فن تعمیری کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے 4 مینار اور 3 گنبد ہیں۔ اس میں خوبصورت پھول اور کمال کی مہارت سے خطاطی کی ہوئی ہے جو اب بھی اپنی اصلی حالت میں برقرار ہیں۔ نمبر 4، نیلم ویلی۔ وادی نیلم آزاد کشمیر میں دارالحکومت مظفر آباد کے قریب واقع ہے۔ نیلم ویلی کا لفظی ترجمہ بلیو جیم ویلی بنتا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ میٹھے پانی کی ندیوں، کرسٹل صاف پانی کی جھیلوں اور خوبصورت جنگلات کا گھر ہے۔ باقی پاکستان کے لوگوں کی طرح کشمیر کے لوگ بھی اپنے مہمانوں کے بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وادی نیلم میں آپ کو بہت سستے ریٹس پر رہائشیں مل سکتی ہیں۔ یہاں عام طور پر گرمیوں میں زیادہ رش ہوتا ہے۔ پرسکون تجربے اور وادی نیلم کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ستمبر اور اکتوبر میں جانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، فیری میڈوز۔ فیری میڈوز نانگا پربت کے پہاڑی سلسلے کی چھوٹی سی بیس سائٹ ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں واقع ہے۔ فیری میڈوز خوبصورتی سے مالا مال ہونے کی وجہ سے پاکستان کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے پیدل سفر کے ساتھ آپ سرسبز و شاداب جھیلوں اور برف سے ڈھکے ہوئے نانگا پربت پہاڑ کے شاندار نظارے کے ساتھ اس کے آسمانی مقام تک پہنچ جائیں گے۔ فیری میڈوز کا نظارہ آپ چائے کافی پیتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اتنا شاندار اور پروقار نظارہ ہے کہ آپ دیکھتے دیکھتے تھک نہ پائیں گے۔ نمبر 2، سکردو ویلی۔ سکردو ایک خوبصورت وادی ہے جو بلتستان کے علاقے کا دارالحکومت ہے۔ یہ ناہموار قدرتی خوبصورتی، تازہ چشمے کے پانی، نیلی جھیلوں اور چٹانی پہاڑوں سے بھرا ہوا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ ایک اہم اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سکردو پاکستان کو چین، افغانستان اور بھارت سے جوڑتا ہے۔ سیاح یہاں آ کر بلتی لوگوں کے مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ سستے ہوٹلوں میں رہ سکتے ہیں اور مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہوٹلوں کی کھڑکیوں سے قدرت کے حسین نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، شوگراں ویلی۔ شوگراں کو پہلے نمبر پر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ اتنا پرسکون اور پر لطف علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے مصنف، رائٹر اور شاعر جا کر اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ شوگراں کاغان کے علاقے میں ایک چھوٹا سا پہاڑی مقام ہے۔ یہ لگژری ہوٹلوں اور موٹلز سے بھرا ہوا ہے۔ ناران کاغان کی طرح شوگراں بھی گرمیوں میں سیاحوں سے بھر جاتا ہے۔ شوگراں میں ایک بہت ہی خوبصورت مقام سیری پائی کے نام سے جانا جاتا ہے جو سرسبز گھاس کا میدان ہے۔ سیاح اس علاقے میں پیدل سفر، ٹریکنگ اور پہاڑ پر چڑھتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں موسیقی کی محافل اور تہوار بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک صحت بخش علاقہ ہے جو خاندانوں، ایڈونچر کے متلاشیوں اور موسیقی کے شائقین کے لیے خوشی اور لازوال یادوں کا باعث ہے۔ تو دوستو، یہ تھے پاکستان کے 10 سیاحتی اور خوبصورتی کے لحاظ سے سب سے کمال کے علاقے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔